গোটা দেশের সহিত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। শুক্রবার সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘটা করে পালিত হলো ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস। শুক্রবার আগরতলা স্থিত সরকারি বাসভবনে সম্মানের সহিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। এদিন সাক্ষাৎকারে রাজ্যের পাশাপাশি দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। পুরো পৃথিবী বর্তমানে ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিভাবে প্রধানমন্ত্রী ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি দেশকে শক্তিশালী মজবুত বানানোর জন্য সবাইকে একজোট হয়ে সরকারের পাশে থাকার আহ্বান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। आज 75तम गणतंत्र दिवस और मैं इस अवसर पर मैं त्रिपुरावासी को, पूरा देशवासी को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा देश जिस तरह अभी आगे बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पूरा दुनिया अभी भारत को देख रहा है, इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं। और मैं इसीलिए सबको ये कहूँगा, सब एकजुट होकर हमारा देश का शक्तिशाली बने, और हमारा जो संविधान है उसको हम लोग उसको स्वीकार करें बढ़िया से, और उसको हमेशा उनको माने, और उस संविधान को सामने रखते हुए हर काम हम लोगों को करना चाहिए। मैं फिर से ये 75तम जो गणतंत्र दिवस है, और इसके लिए मैं सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा देना चाहता हूँ।